तो हेलो पिला आमे बड़पणर पार्ट 1 आरंभ करथिले गत क्लास रे। तो अबे आरंभ करिबा पार्ट 2 जहाँ मु नेकी आछि। तो से क्लास मु एति किछि बुझी पार नथली भलसे, तो मु एठी पढ़ाई देबी तापर मु आउथ रिकैप कर देबी आ गोटे वीडियो नेकी आसीबी समरी जोटा। तो पिला माने आमे पढ़िथिले कि गत क्लास रे कि बड़पण जोटा कि आम राधानाथ राय से कहते कि आमे जेमिति आमे कैसरी बा आमे सिंह पेटरू जन्म होकर आम कुकुर बोले काम करूचे। राजा धर्म है प्रजाधन बुआ जमी है। राजा मैंने कौन प्रजा मान धन बोइले खाली खुंटकिया मंत्री मान रही। तो से पढ़ी आरु किए कही कि किए नहीं गला कि धन मुंडाई पड़ी रही पचे हाथी घोड़ा रहिले सुना कि पत बोले जिते आम धनर सम्बन्ध सब रहा। तो मलापर किए नहीं कि जापे नहीं सेटा से आम बुझा पाइला कि आम जिते कमे थाऊ ना पैसा पतर बा धन संपत्ति ता आम मलापर हाथ में नहीं जाऊना। जहाँ उदाहरण देते आम यहाँ जमी जिणवाक नहीं धराखंड जेनटा आम एलेक्जेंडर को गोटे दिखाई उदाहरण। तो सेटा आम डिस्कसन करने कही। तो बुझ संपूर्ण भाव आउ बड़पण प्रकृत बड़पण है जोटा आम कर बड़पण बा धर्म 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 हिसाब से जो कर प्रकृत बड़पण कहुए। ओके जिणवाक नहीं आउ धराखंड कही जिणवाक नहीं आउ धराखंड बोली कहे जेतु अश्रु शीतगंड जेहू अश्रु गंड अथ गाल। ओके मला बेले विश्व विषय स्पंदर कही कि कही चित्त थरे धर ता चित्त अथ मन चित्ते। ओके बोइले प्राण गले पिंड छाड़ी। तो ये संपूर्ण भाव कहते कि जिणवाक नहीं आउ धराखंड जितवाक आउ नहीं धराखंड जितवाक आउ धराखंड नहीं बोली कहले जे अश्रुषित गंड से कांदिकी गालरे लुह पड़ी से कहले जितवाक नहीं आउ धराखंड मला बेले विश्व विजय स्पंदर स्पंदर अथ से एलेक्जेंडर। ओके विश्व विजय स्पंदर एलेक्जेंडर को स्पंदर कहे कि कही चित्त थरे धर मन को कही मन को थरे धर बोइले प्राण गले पिंड छाड़ी बोइले ये प्राण गले पिंड छाड़ी। नेक्स्ट पारे ए अप्रीत सत्य छलना धरी निज श्रेय देख चिंते चिंता करी भगन घटू आहे शैलीर जेसन सरी जाऊ आयु प्रति क्षण कहते जमीती कि ए अप्रीत सत्य छलना न धरी ये गोटे छलना जमीती कि आम निज श्रेय देख चिंता कर निज मन को चिंता कर देख ये भगन घटू बोले भंगा मठियारू जमी पानी बही जाए दिने दिने मनीषर आयु एमती घटी घटी जाए जेटा कहुई सरी सरी जाऊ अच्छी आउ प्रतिक्षण बोले प्रतिक्षण आम आयु सरी जाऊँगी जमी भगन मठियारू पानी धरला बारी आम आयु एमती सरी सरी जाऊँगी। ओके बड़ कूल काल बड़ अविश्वासी बड़ क्रूर क्रूर काल काल कौन गोटे बड़ क्रूर से अविश्वासी हाबड़ी जीव आसे आचंबित बोले जीवन से भी आचंबित आसीज हठात आसीज आचंबित कहुई दूरवर्ती जानी काल को जेने हसे हसी पछरे आसी लुचि बसे दूरवर्ती जी दूरवर्ती मृत्यु को दूर बसी बोले जाने मृत्यु ता पछरे आसी बसी जाए जमीती कि गोटे लोक भावे कि मुझे मरबी ना से मृत्यु को बहुत दूर भावे ता मृत्यु पछरे आसिक रही जाए। ओके ये कहुई कि बारंबार कहुई दूरवर्ती जाने काल को जे हसे दूरवर्ती काल अच्छे बोली जी भावे से काल आसी पछरे आसी बसी बोले ता पछरे आसिक बसी पड़े। ओके नीति बेले बुझी झामुरे हाजर हेबा विधि ताको नाटे गोचर बेल थाउ थाउ बुझी जाओ रे हाजर विधि को हेबार गोचर कह केते दिन खेली यही खेल केते दिन खेलुव यही खेल पाखे आसुची सी अंतिम बेल कह केते दिन एमती खेलुव यही खेल अंतिम आसूची तुम जोटा कि आमर पाखे आसूची अंतिम बेल बोले पाखे आसूची मरबार बेल आसूची नीरवे हेउ प्रतिक्षणे नित्यगामी रथ चक्र आबिगने कह नित्यगामी रथ चक्र आबिगने आयु सूर्य जाए तेबे जेने गड़ी तुम्ब माया जाया जाए छाया परी बढ़ी आयु सूर्य सूर्य छाई जमी तले पड़ी गड़ी गड़ी जाए सेमिति तुम माया जाए छाया परी बढ़ी बोले तुम मायाटा जोटा ता छाया परी बढ़ी जाए सेटा से कहते ये। ओके माया चेर तले भेदिब जेतिकी अंतक रगड़े झिंकिब सेतिकी पर ये कह कि जेमिति तुम अंतिम बेल आसला
ତୁମେ ମାୟା ଛାୟା ପରି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛ, ମାୟା ଚର ତଳେ ଭେଦିଛୁ ଯେମିତି, ଅନ୍ତମେ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିଡ଼େ ତେମିତି। ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କୁରୁ ନିସ୍ତାର ଲାଭ ଲାଗି ଆଗୁ ହୁଅ ହୁସିଆର। ତ ବେଳ ଥିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ହୁସିଆର ହୁଅ ବୋଲି ସେ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇ ସବୁ ସମୟର ସଂସାର, କେହି ନାହିଁ କାହାର, ଲାଭ ଲାଗି ଆଗୁ ହୁଅ ହୁସିଆର। ଜାଣିଛ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଏମିତି ନ ଜାଣିଲା ବେଳେ ହୁଅ ନାହିଁ, ସବୁ ଏବେଠା ବେଳ ଥାଉ ତ ହୋଇଯାଅ ହୁସିଆର ଏଇଟା ବୋଲି ସେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ପଏମ୍ରେ ହେଲା। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ, ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ କରିଦିଅ ଧର୍ମ, ବେଳ ଅଛି ଧର୍ମ କରିଦିଅ, ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କର୍ମ। ଜନ୍ମ ପାଇଛ ହେଲେ କର୍ମ ଫଳ ଦେଖ। ଜନ୍ମ ଫଳେ ବଡ଼େ ବଡ଼ପଣ ପାଇ, ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଧର୍ମ ଫଳେ ଧର୍ମରେ ଏକା ବଡ଼ପଣକୁ ଜିଣି ହେବ, ନହେଲେ ଏମିତି କର୍ମ ବା ଧର୍ମରେ ଏକା ଜିଣି ହେବ ବୋଲି ସେ କୁହାଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭାବେ ବଡ଼ପଣ, ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ବା ଧର୍ମରେ ତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କର, ଧର୍ମ କର ଯେ ତୁମର ବଡ଼ପଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ଧର୍ମ ଏକ ପଥ ଗଢ଼ିଛି ବିଧି, ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ପଥ ଯିଏ ଗଢ଼ିଛି ବିଧିହତ କିଏ? ଭଗବାନ। ଓକେ, ତାକୁ ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ଧର୍ମ ପଥ ତ ଡଙ୍ଗା, ଯେମିତି ପଥ ଗଢ଼ିଛି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପଥ ଗଢ଼ିଛି ଏଇ ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ଧର୍ମ ଏକ ପଥ, ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ହେଲେ ତାକୁ ତରିବା ପାଇଁ ସଂସାର ବାରିଧି ତରିବା ପାଇଁ ବା ପାର ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଧର୍ମର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମ ଏକ ସିନା ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଧର୍ମ ଏକ ସିନା ମହତ ପଣିଆ, ଧର୍ମ ଏକ କ'ଣ ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ଏକ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାଅ ସବୁ, ହେନ୍ତି ସେ କହୁଛି। ଓକେ, ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ଏକେ ସିନା ସେଇ, ଛଡ଼ାଇ କେହି ଯା ନ ପାରଇ ନେଇ। ବଡ଼ପଣ ସେଇ ଅନ୍ତେ ସୁଧ ଯାଇ, ଯାର ସୌରଭେ ଚହଟୁ ଥାଇ ଏ ସଂସାର। କହୁଛି ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ଏକ ସେହି, ବଡ଼ପଣ ଏକା ସେହି, ଛଡ଼ାଇ କେହି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସୁନା ରୂପା ଆପଣ କେହି ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ, ହେଲେ ତୁମ ଧର୍ମ ବା ବଡ଼ପଣ କେହି ଛଡ଼େଇ ପାରିବେନି। ବଡ଼ ସେଇ ଅତି ସୁଧ ଯାହାର, ସୌରଭ ଚହଟୁ ଥାଏ ସଂସାର। ସଂସାର ସାରା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ, ସଦୁଥିବ ତୁମ ନାଁ ଉଡ଼ୁଥିବ। ଓକେ, ବଡ଼ପଣେ ସିନା ସେହି ତାକୁ ଗଣି, ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦିଲୋକ ସାଧନି। ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦିଲୋକ ସାଧନ ବା ଲୋକ ସାଧନ ବା ପ୍ରଶଂସା ଥିବ, ସେଇଟା ତାକୁ ବଡ଼ପଣ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ସିନା ବଡ଼ପଣ ଯହିଁ ଲାଗି, ଅନ୍ତକର ବଜ୍ର ଦନ୍ତ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି। ବୋଲେ ବଡ଼ପଣ ଯେଉଁଟା ବଜ୍ରଦନ୍ତ ବାଜିଲେ ବି ସେ ଭାଙ୍ଗିବନି, ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ବଡ଼ପଣ ବଳାଅ ମତିକି, କାଳ ନ ପାରିବ ପଶି ଯା କତିକି। ଓକେ, ଏଇଟା କହିଛି ସେ ବଜ୍ରବନ୍ତ ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି ଯଦି ବଡ଼ପଣକୁ। ଓକେ, ବଡ଼ପଣ ଏକ ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ଏକ ଦିନ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ସେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ବଡ଼ପଣ ବଳକେ ଏମିତି, କାଳ ନ ପାରିବ ପଶି ଯା କତିକି। ବୋଲେ କାଳ ବି ଛୁଇଁ ପାରିବନି ବଡ଼ପଣ ବା ଧର୍ମକୁ, ସେଇଟା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଯା ଆଉ ପଢ଼ିଦେବା ଏଟାକୁ। ହେଲା କର ନାହିଁ ପାଇ ଏ ସୁବିଧା, ଲାଭ କରି ହେଲା କର ନାହିଁ ପାଇ ଏ ସୁବିଧା, କରି ଲଭିବାକୁ ସେଇ ବଡ଼ପଣ ନିନ୍ଦା। ସଂସାର ତୋରସାର ବଡ଼ପଣ, ଲାଳସାରୁ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ ମନ। ଏଇ ଲାଳସ, ଏ ମିଛ ମାୟାର ସଂସାରକୁ ବାହୁଡ଼ି ନିଅ, ଆଉ ଧର୍ମ କର। ହେଲା କର ନାହିଁ ଏ ସୁବିଧାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କର ନାହିଁ, ଆଉ ବଡ଼ପଣକୁ ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ ହେଲା। ସଂସାର ତୋରକୁ ବଡ଼ପଣ, ଲାଳସାକୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ଦେଇକିରି ମୋହ ସବୁ ଛାଡ଼ିକରି ବାହୁଡ଼ାରେ ଦିଅ ମନ। ଉଦାସୀନ ନେତ୍ର ଦୁନିଆରେ ମାନ, ଦେଖି କର ମନି ଧର୍ମେ ଏକାନ୍ତନ। ରାଜଧର୍ମ ଆତ୍ମ ସତ୍ୟ ଦେଇ ମତି, ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ତ କହୁଛନ୍ତି ଉଦାସୀନ ନେତ୍ର ଦୁନିଆରେ ମାନ, ଦେଖି କରି ମନ ଧର୍ମେ ଏକାନ୍ତନ। ରାଜଧର୍ମ ଆତ୍ମେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି, ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ହୋଇକି ବି ଆମେ ନିଚ କାମ କରୁଛ। ରାଜଧର୍ମ ଆତ୍ମେ ହେଇଦି ମନ, ରାଜଧର୍ମକୁ ପ୍ରକୃତ ହିସାବରେ ଲିଭ, ଉଚ୍ଚତର ଗତି କର। ଯେମିତି ଏଠିରେ ଭଲ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଲାଳସାରେ ଦିଏ ନାହିଁ ମନ। ଲାଳସା ମହତ୍ୟ ଆଗେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗେଇ ଛାଡ଼। ରାଜଧର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ମାନ, ଆଉ ଦେଖିକରି ମନ ଧର୍ମେ ତାକୁ ସୁଧାର। ରାଜଧର୍ମ ଆତ୍ମେ ମତି, ଉଚ୍ଚତର ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ଗତି, ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ପାର୍ଟ 2 ବା ପାର୍ଟ 2ରେ ସବୁ କଭର୍ କରିଦେଲା।
बाकी जोटा जदि बुझीपारे कमेंट कमेंट कर जहाँ मुझे पार्ट 3 नहीं आसबि आउ थे जब रिविजन दरकार फुल कोर्स दरकार तो मुझे गोटे भिडियो समरी बा यार वन शॉट करदेवी तो पिला माने कमेंट कले मुझे निहाती से भिडियो नहीं आसबि तो पिला माने निहाती आप कमेंट करूँ कि कौ टाइप आपको भिडियो दरकार मुझे नहीं आसबि तो रोची जय हिंद जय भारत गाइज वीडियो को लाइक आउ चैनल को सब्सक्राइब करदेव आउ को वीडियो टॉपिक दरकार ता टॉपिक लिखिक मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ आउ जदि कौन भूल रही है त्रुटि रही तो क्षमा करदेवे तो रोची जय हिंद जय भारत गाइज आउ जय जगन्नाथ।